2 दिवसीय साइंस डेज मनाए जा रहे हैं। वैसे तो ये 28 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन साइंस के प्रोत्साहन के लिए, विज्ञान के प्रोत्साहन के लिए आज 27 तारीख को हमने एग्जीबिशंस और डिफरेंट टाइप के मॉडल्स, पोस्टर प्रेजेंटेशंस, कुछ लेक्चर भी रखे हैं। और कल 28 तारीख को जो है फाउंडेशन डे है। फाउंडेशन के साथ में जो साइंस डे भी मनाएंगे और कुछ उसमें लेक्चर्स भी हैं। और फाउंडेशन डे हमारे विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 28 फरवरी को हुई थी, तो कल 28 फरवरी है, तो विश्वविद्यालय का 17वां फाउंडेशन डे भी है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे विश्वविद्यालय में फाउंडेशन डे और साइंस डे एक ही दिन पड़ता है, और ये दोनों कार्यक्रम कल साथ साथ ही होंगे। और इसमें और क्या क्या साइंस में किया जा सकता है, पर्टिकुलरली जो हमारी माता बहनें हैं, जो वोमन हैं, उनका साइंस में कैसे कंट्रीब्यूशन बढ़ाएं, उस पे इस बार भारत सरकार का विशेष तौर पे स्ट्रेस है। और माननीय मोदी जी का जो संकल्प है, जो उनकी प्रेरणा है कि 2047 तक विकसित भारत बने, स्टेम एजुकेशन को बढ़ावा मिले। स्टेम का मतलब होता है साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, इसको बढ़ावा मिले। बोडोलैंड रीजन में साइंस बढ़े, और उसके लिए हम लोग जो है महती काम करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। और उसी संदर्भ में आज जो है ये सारा एग्जीबिशन चल रहा है, और उसी संदर्भ में हम जो है विज्ञान दिवस को मनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि कल काफ़ी समाज से भी लोग आएंगे, स्कूलों से बच्चे भी आएंगे, और श्री ग्रामा जी भी आएंगे जो कि बीटीसी के चीफ हैं, और मैडम जो एक्स मिनिस्टर ब्रह्मा जी हैं वो भी पधारेंगी। तो आप सभी समाज वालों से, सभी नागरिकों से अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पधारें और कल के प्रोग्राम का और आज के प्रोग्राम का भी आनंद लें। धन्यवाद। फैकाल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तरफर পৰা আমি আপোনালোকলৈ সমূহ বিজ্ঞানপ্ৰেমী ৰাইজলৈ আমি আমাৰ অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা যাচিছোঁ যে আজিৰ ভাৰতীয় নেশ্যনেল সায়েন্স ডে হিচাপে যে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আজি কেইবাবছৰৰ পৰা ধৰি নেশ্যনেল সায়েন্স ডে আমি অবজাৰ্ভ কৰি আহিছোঁ। আৰু এই বছৰো একেদৰেই অহা আজি 27 আৰু 28 তাৰিখে সায়েন্স ডে আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফাউণ্ডেশ্যন ডে আমি ইয়াত আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু এই সায়েন্স ডে উপলক্ষে আমি এই বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ, বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চল আৰু বড়োলেণ্ডৰ যিসমূহ ওচৰ চুবুৰীয়া স্কুল আছে, কলেজ আছে, আমি সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। তেওঁলোকে আহি ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে, আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্যই হৈছে যে ইয়াৰ জৰিয়তে, এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে, এক্সিবিশ্যনৰ জৰিয়তে আমি এই অঞ্চলত বিজ্ঞানৰ যাতে উৎকৰ্ষ সাধন হয় তাৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা কৰি আছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ যে অহাকালিলৈ হ'ব লগা যিখন ফাউণ্ডেশ্যন ডে আৰু ছায়েন্স ডে এটা লেকচাৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে, ইয়াত সকলোৱে আহি উপস্থিত হ'ব। আৰু ইয়াতে আমি বিশেষভাৱে আশা ৰাখিছোঁ যে বিজ্ঞানপ্ৰেমী ৰাইজৰ যিটো আগ্ৰহ, সেই আগ্ৰহটো যাতে ভালকৈ ইয়াতে আমি আজি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি সমূহ বড়োলেণ্ডৰ বাসীলৈকে যে লৈ যাব পাৰোঁ, তাতে আমি আশা ৰাখিছোঁ। আমি আশা ৰাখোঁ, আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ যে এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে এই অঞ্চলত বিজ্ঞানৰ উৎকৰ্ষ সাধন হ'ব। কাৰণ আমি আপোনালোকে জানে যে বড়োলেণ্ড অঞ্চলত বিজ্ঞানৰ এটা সীমিত প্ৰচাৰ হৈ আছে। ল'ৰা ছোৱালী স্কুল কলেজ আদিতো সীমিত সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে, সীমিত সংখ্যক বিজ্ঞান কলেজবিলাকত আছে বিজ্ঞান শাখাটো। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে অদূৰ ভৱিষ্যতে চৰকাৰৰ এটা ইনিচিয়েটিভ হওক যে বিজ্ঞান ইয়াত প্ৰচাৰ যাতে হয়, যাতে সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত সেই বিজ্ঞানৰ টেম্পাৰামেণ্টটো আহে আৰু বিজ্ঞানৰ উৎকৰ্ষ সাধন হয়, সমাজৰ ভাল হয়, তাকে আশা ৰাখিছোঁ। আৰু তাকে কৈ মোৰ চমু বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ।